अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, शम्सुल उलमा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 100 बरस कबल उम्मत मुसलमा के हालात का जो एक नक्शा खींचा था, आज 100 साल बाद भी मुस्लिम उम्मा के हालात इससे मुख्तलिफ नहीं हैं। हाली ने कहा था, ए खासा ने रुसल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। जो तो फ़र्क अक़वाम के आया था मिटाने, उस दीन में ख़ुद तो फ़र्का अब आके पड़ा है। जो दीन के हमदर्द बनी नौए बशर था, अब जंग व जदल चार तरफ इसमें बपा है। वो कौम के आफाक में जो सर बफलक था, वो याद में असलाफ की अब रू बक़ज़ा है। फरियाद है कश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीबान लगा है। आज नाज़रीन, शाम से लेकर बर्मा तक और चचनिया और फ़लस्तीन से लेकर कश्मीर तक उम्मत मुसलमा पर जुल्म व सितम और जबर व इस्तबदाद के पहाड़ टूट रहे हैं। रोहिंग्या की इज़्ज़त माब मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज हैं और ना ही सरज़मीन अक़दस की बेटियों की रिदाएँ महफूज हैं। चचनिया की मासूम बच्चियों के आंचल तार तार हैं तो कश्मीर की माओं के सीने गमों से छलनी। मगर अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा खामोश है, मजबूर है, बेबस है। कहीं वसाइल के हाथों बेबस, कहीं मसाइल की वजह से लाचार, कहीं इक़्तिसादी मुफादात हाथ की हथकड़ी तो कहीं मुआशी मुफादात पाँव की जंजीर। जुल्म व जबर की शिकार उम्मत मुसलमा इन हालात से निकलेगी कैसे? निकालेगा कौन? क्या ये हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है या फिर ये अग़यार की साजिशों और चालों का नतीजा है? कहीं ना कहीं हमारी कोताही, हमारी कमज़ोरी क्यों नहीं हम तस्लीम करते? आज 9 मुहर्रम है। करबला के हवाले से, करबला के लेसन्स के हवाले से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे अपने मुल्क में जो एक जदोजहद जारी है, जो एक कश्मीर का एक बार फिर सब ने अहद किया है कश्मीर कॉज के लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी कौम जो है वो मुट्ठी की तरह मुत्तहिद नज़र आ रही है। और कश्मीर कॉज के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बड़ा दो टोक कहा कि ये ओनली अ मैटर ऑफ टाइम है, सिर्फ वक्त है कि जब पूरी दुनिया की मुस्लिम बाकी दीगर उम्मा जो है, दीगर मुसलमान ममालिक जो हैं, वो भी तस्लीम करेंगे, सेम पेज पे आ जाएंगे। बट इज़ दैट ट्रू? क्या ये वाकई इतना आसान है जितनी आसानी से बयान कर दिया गया? एट द एंड ऑफ द डे हम ऑफ कोर्स डिवाइड एंड रूल की थेरी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उतर रहे हैं। क्यों उतर रहे हैं? क्यों नहीं सबक माजी से सीखते? 1400 साल पहले जो जुल्म हुए था, जो जुल्म और सितम हुए थे, उससे क्या कोई निचोड़ नहीं हमारे पास? कुछ सबक सीखने को नहीं? और आज की जियो पोलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए, स्ट्रेटिजिक अलाइनमेंट्स को देखा जाए, तो बहरहाल कहीं ना कहीं तो सर जोड़ के किसी ना किसी ने बैठना है। जिस तरह मैंने कहा, कौन करेगा? इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ अतर जावेद साहब मौजूद हैं, स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हिज ओन थिंक टैंक एज़ वेल। हमारे साथ जिब्रान नासिर साहब कराची से मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब रिलीजियस स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमें मोहित पीरज़ादा ने, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आउट ऑफ स्टूडियो पहले ज़रा बिकॉज एक बैक एंड पे होते हैं, डिसएडवांटेज पे, उधर से ही स्टार्ट करूंगी। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, फरमाइएगा, शाम से फ़लस्तीन और फिर चचनिया से कश्मीर तक मुस्लिम कम्युनिटी गैर मुसलमानों के जुल्म जबर का शिकार है। अब इन हालात की बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महर, और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ जितना खूबसूरत इंट्रो आपने दिया है। और मैं समझता हूँ कि इस इंट्रो के बाद हम सब के बोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं देखें, हमें एक चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और वो ये है कि उम्मत मुसलमा कभी भी, अब बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं, आप 70s के अंदर अगर OIC में चले जाएं या कुछ चंद आपको ग्लिम्स नजर आते हैं, उसके अलावा हम कभी भी इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं कर सके। आप जब से फलस्तीन का मसला पैदा हुआ, उसके बाद ऑनवर्ड्स आप आते जाएं, कश्मीर तो 40s का है, 48 का इशू है, 47 का ऑनवर्ड्स चला आ रहा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जिन हुकूमतों का इंतखाब किया जाता है, चूंकि अवाम के पास जो हक राय दही है वो बहुत कम इस्लामी ममालिक के पास है। मोस्टली इस्लामी ममालिक के अंदर तो एक मलूकियत टाइप आमरीयत कायम है, जिनके अपने मफादात हैं, जिनके अपने पर्सनल वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करना होता है। मसला ये है हमारे यहाँ कि हम एक तो मोस्टली बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मसला उम्मत का नहीं होता हम उसे उम्मत का बना लेते हैं, और जो मसला उम्मत होता है वो हम कहते हैं कि ये मसला उम्मत का नहीं है। मसलन मेरी ये सिंपल एक थिंकिंग है कि हर वो जगह जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम हो,
वो फलस्तीन से लेकर वो कश्मीर तक, वो बोस्निया से लेकर जिस जगह पर भी हो, वो उम्मत का मसला है। अगर कोई पॉलिटिकल राइवलरी है, जिस तरह चंद इस्लामी ममालिक के दरमियान है, या कुछ जगहों पर बम्बारमेंट हुई, कुछ मासूम लोगों को मारा गया और उसे फौरन उम्मत का मसला बना दिया गया, मैं उस थ्योरी के साथ इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि हमने, पाकिस्तान ने, और आपने जो बात कही कि हमारे रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि सब एक हो जाएंगे, मैं इसके ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। हमारे साथ कोई स्टैंड नहीं करेगा। आप एक साइड के ऊपर मोदी के गले में आप तमगे डालने के बाद अपने वजीर खारजा को यहाँ पर भेज के आप ये समझते हैं कि वो हमारे साथ आ गए, वो हमारे साथ नहीं है। आप देखिए, अब हम अगर थ्योरी के मुताबिक भी बात करें तो गवादर पोर्ट का सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। क्या वो हमारे इस्लामी ममालिक राजी होंगे कि गवादर पोर्ट फंक्शनल हो और पाकिस्तान खुशहाली का मरकज बने और खुशहाली उनसे रूठ जाए? तो वो ममालिक का झुकाव तो हिंदुस्तान की तरफ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमने पाकिस्तान को शिकारगाह बनाया हुआ है। मैं ये समझता हूं कि कश्मीर के मामले के ऊपर हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द डे ये जंग तनहा खुद ही लड़नी होगी। तो क्यों ना इस मौके को इस्तेमाल करते हुए हम तमाम आलम इस्लाम को, वो ममालिक, वो चाहे ईरान हो, वो टर्की हो, वो इंडोनेशिया हो, जिन ममालिक ने इस इशू के ऊपर पाकिस्तान का साथ दिया, हम उनके इस एहसान को याद रखेंगे और हमें याद भी रखना चाहिए। लेकिन वो ममालिक जो मसलहत अंगेजी का शिकार रहे, जो एक साइडों के ऊपर तो घरों में तमगे डालते रहे और दूसरी साइडों पे चंद लोगों को यहाँ पर भेजा गया। आप देखिए, मैं छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। 3 वज़ीर खारजा 3 इस्लामी ममालिक के मौजूद थे। कहा गया कि हम सब एक हैं और सब हमारे साथ हैं। उस पूरी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर लफ्ज़ कश्मीर किसी जगह पर आपको नजर आया? किसी को मालूम है कि वो एक चीज के ऊपर है? ये कहना भी गलत ना होगा कि ये कहना भी गलत ना होगा कि सफारतकारी और खारजा पॉलिसी में अब हिपोक्रेसी भी एक बारहा एक बहुत बड़ा एक अपना वजन रखती है। आपको वो जर्नलिस्ट खशोगी के कत्ल के हवाले से भी पता होगा। हमारे इक्तिसादी मफादात थे, हम खामोश रहे सऊदी अरब की उस विजिट पे, नहीं स्टैंड दिया। इसी तरह आप सही कह रहे हैं कि कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं आया। मगर जिब्रान, जब कश्मीर के मुसलमान हों या बर्मा के मुसलमान हों या फिर शाम, लेबनान, ये कहानी तो आप जिधर आंख दौड़ाएंगे उधर आपको ये कहानी नजर आएगी। सवाल आपकी नज़र में अफगानिस्तान, इराक के मुसलमान, इर्रिस्पेक्टिव ये मुसलमानों के खून से ये खेले जाने वाली इस होली पर उम्मत मुसलमान खामोश क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। एक मुल्क का नाम जो आपसे अभी रह गया, मैं सुन रहा था गौर से, वो यमन है। यमन। और एक अजीब सी बात है, हम रो रहे हैं कि दुनिया जो है कश्मीर पे खामोश क्यों है। I tell my children about Yemen by the way, जिब्रान, जब वो खाना नहीं खाते या दूर कर देते हैं, I do tell them कि उधर बच्चे तड़प रहे हैं, they're starving, there's no food right now। मैं जो पॉइंट मेहर मेक करना चाह रहा था कि हम एक तरफ शिकायत कर रहे हैं दुनिया से कि वो कश्मीर पे क्यों नहीं बोल रही, वो कश्मीर पे हमारा साथ क्यों नहीं दे रही, खासतौर पे वेस्टर्न पावर से हम बड़े शिकायत कर रहे हैं, यूरोप, अमेरिका वगैरह से। दूसरी तरफ दुनिया ने, यूएन ने खासतौर पे बेतहाशा रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं यमन के ऊपर। वहाँ दुनिया के काफी लोग बोल भी रहे हैं, मगर उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम इस वक्त अगर बात करें कि आपने कहा कि उम्मत एक क्यों नहीं है, तो ये आज का तो मसला नहीं है। आपने खुद अभी जंग जबल का भी जिक्र किया, करबला के वक्त भी जो है ये हमारी चीज सामने थी। और फिर हम इस चीज को समझें कि इंसान जो होता है वो एक सोशल एनिमल होता है और वो पावर के आगे सर झुकाता है। इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल जो दुनिया की यूएन की है, उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं कि 6 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है। तो इंसान और मुल्क जो है वो पावर के आगे सर झुकाते हैं। आपकी जो OIC भी है, जब ये बनी थी, ये क्यों बनी थी, इसकी हिस्ट्री के अंदर भी जाइए। इसलिए नहीं बनी थी कि सबने काबा का तवाफ किया और सबके अंदर जो है वो मोहब्बत जाग उठी इस्लाम की, तो सबने का इकट्ठे हो जाते हैं। एक ब्लॉक US लीड कर रहा था, एक ब्लॉक रशिया लीड कर रहा था। इंडिया ने अपनी जगह नॉन अलाइंड ब्लॉक में बना ली थी। तो पाकिस्तान के भुट्टो साहब को ख्याल आया कि अगर एक इस्लामिक ब्लॉक बन जाएगा तो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर हमारी भी कोई कदर हो जाएगी, हम भी किसी ग्रुप के लीडर बन जाएंगे। तो उन्होंने एक OIC ब्लॉक बनाया जो कि प्राइमरीली इकोनॉमिक ब्लॉक था। उस वक्त जो बातें हो रही थी वो तेल के ज़खायर की हो रही थी, उस वक्त जो बातें हो रही थी वो उनकी कॉमन करेंसी की हो रही थी। उस वक्त ये बातें नहीं हो रही थी कि हम जो है वो गलबा ले आएंगे या हम जा जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनको हम रिहा करेंगे, छुटकारा देंगे। मेरा यकीन है कि जो कश्मीरी लॉकडाउन में बैठा हुआ है वो इससे ज्यादा कि सऊदी अरब का बादशाह क्या कह रहा है, वो चाहता है कि ट्रंप कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है, या बोरिस जॉनसन कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है, या प्यूटिन क्या कह रहा है, या जिनपिंग क्या कह रहा है, या जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहा है, जो कि पावर का, ताकत का दुनिया में मंबा ये हैं।
صاحب یہ بات ان کی ٹیل می اف یو اگری اور ناٹ، مگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مفادات جو ہیں ہمارے، جو وزیر اعظم نے بھی کہا، دیٹ از اٹ؟ کیا انہی بنیادوں کے اوپر ہم بکھرے ہوئے ہی رہیں گے، یا ریلیجس سینٹیمنٹس یا ریلیجس کنوکشنز بھی اپنی بہت مختلف ہیں، جس کی وجہ سے آف کورس گائیڈ ہوتی ہے آپ کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز ان ممالک کی بھی؟ اور پھر سر خارجہ پالیسی میں مذہب کا کب سے ایک عنصر ہو؟ مذہب تو نہیں ڈکٹیٹ کرتا سفارتکاری کو. بہت شکریہ مہر. میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سبجیکٹ اٹ سیلف ہے وہ اس کو اپروچ کرنے کے ظاہر ہے دو طریقے ہیں. ایک تو یا ہم جائیں کانسپیریسی تھیوریز پہ یا پھر گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جائیں. تو لیٹس سی کہ ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جاتے ہیں. مسلم امہ کا کانسیپٹ اٹ سیلف کوئی ایسا ڈیفائنڈ نہیں ہے، اسٹرکچرڈ نہیں ہے، انسٹرکچرڈ ہے. یعنی کہ کوئی انسٹیٹیوشنلائزیشن نہیں ہوئی ہوئی کہ ہر شعبے میں آپ کی کوآپریشن ہو رہی ہے. یورپین یونین ہے فار ایگزامپل، ان کی ہر شعبے میں کوآپریشن ہوتی ہے. نیٹو ہے، صرف ملٹری الائنس ہے. اسٹریٹجک اور دوسری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، پولیٹیکل نہیں کرتے. البتہ جب پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں حکومتوں کے تو یہ فوج بھیج کے یا تو ریزولوٹ کرتے ہیں اس کو یا انٹروین کر کے قبضہ کر لیتے ہیں. میرے ذاتی خیال میں یہ جو اٹ سیلف کانسیپٹ ہے نا کہ کشمیر کا ایشو ہو تو اس کے لیے ہم کوئی کمپارٹمنٹلائزیشن کر لیں کہ صرف امریکہ اور وہ ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، بولے گا بھی نہیں. تو ڈپلومیسی میں اس کو اس لیے ہپوکریسی نہیں کہوں گا کہ ڈپلومیسی اٹ سیلف ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ اپنے قومی مفادات کے مطابق فیصلہ کریں. پھر یہ جو ہماری گریٹ ایکسپیکٹیشن ہے، چاہے وہ سعودی عرب سے ہوں، چاہے ایران سے ہوں یا یورپین کنٹریز ہو، یہ پہلے تو انہیرنٹلی غلط طریقہ ہے. اور یہ چونکہ ریٹرک میں کنورٹ ہوئی ہے تو کوئی بھی بندہ، ہر بندہ ریٹرک کا جواب ریٹرک سے دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ پروپیگیٹ ہو رہا ہے. ایران نے اگر ایک سٹانس لیا، اپنی شورا میں باقاعدہ سارا وہ پیش کیا، پریزنٹیشن ہوئی، ریزولوشن ہوئی، بیانات آئے، تو ہم بھی ایران کو ایک سرٹن لیمیٹیشنز کے ساتھ ایکسپیکٹ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران وہ زبان بولے جو آپ بولنا چاہتے ہیں. پھر ہمارا فرض ہے، یہ غلطی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی جب بھی ہوگی وہ ہماری غلطی ہے. پہلی غلطی یہ ہے، مطلب دوسری طرف بھی آ جائیں گے، کہ ہم دیتے کیا ہیں ان ممالک کو. وہ ممالک کیوں آپ کے ساتھ کریں گے؟ ان کے اگر ٹریڈ انٹرسٹ ہیں تو لیجیٹیمیٹ ہیں، کوئی برائی نہیں ہے. نیشن سٹیٹ کی دوستیاں ایسے نہیں ہوتی، خاندانوں کی یا پرسنل فرینڈشپ نہیں ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں گے. ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کی اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کہیں اور لوکیٹ کر رہے ہیں، وہ کہیں اور لوکیٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، میں اس سے بالکل ڈس ایگری کروں گا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی آواز ویسٹرن کنٹریز میں نہیں پہنچی. آپ کو پتہ ہے ہم خود انٹرنیشنلی بھی کرتے ہیں کام. برٹش پارلیمنٹ سے لے کر یو ایس کانگریس تک اور جو ہاؤس کمیٹیز ہیں کبھی نہیں ڈسکشن ہوئی. آرمز کمیٹی کا ہیڈ کو کشمیر سے کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. یہ ہوا اس لیے ہے کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور the worst kind of lockdown ہے. So یعنی کہ the whole narrative of Islam versus the rest of the world will fail. آپ humanitarian میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے humanitarian. جو مذہب ہے نا اس کو ان کو کرنا پڑے گا علیحدہ. اگر آپ اس کو علیحدہ نہیں کریں گے، ہر دفعہ جو کنفیوژن ہوگی آپ کو فورن پالیسی میں، سیکیورٹی میں، دفاع میں. ڈو یو فیل بیکاز آپ ان چیزوں میں کام بھی کرتے ہیں، ایک تو آف کورس وی نو ہماری ایک کمزور لابینگ ہے، ہمیں مسئلہ ہے ان چیزوں کے، اقتصادی صورتحال بھی کچھ ایسی ہے کہ ٹھاٹ سے بات کرنا بھی مشکل. اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو نمبرز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. لک ایٹ انڈیاز اکانومی ایز ویل، جس کی وجہ سے ایک رد عمل آ رہا ہے. مگر ایون بائی اینڈ لارج میں دیکھ رہی تھی کہ ایجپٹ نے ٹریلینز کے اندر سعودی عربیہ سے بھی لون لیا ریسنٹلی. آپ کو پینٹس دیے جاتے ہیں اینڈ آپ بالکل بچ جا رہے ہوتے ہیں. اٹس بیکاز آف دا لیک آف کانفیڈینس. وی ڈونٹ، میں نے a lot of people I spoke to including advisors abroad and people جو یہ directly دیکھتے ہیں ان matters کو, they said کہ the teams that come here, whether it's آپ کی حکومتی teams ہیں, high authorities ہیں, lack of confidence ہے. You don't ask for it. You don't have confidence in yourself. جبکہ a lot of these other countries look at Gulf Arabs, ان کو دیکھتے ہیں as inferior to themselves. تو وہ بڑا وہ بات، کیونکہ یہ submissive behavior ہے نا. جب آپ نیگوشیٹ کرنے جاتے ہیں تو نیگوشیشن میں اگر آپ قرضہ بھی لینے جا رہے ہیں تو ٹیکنیکلی تو آپ پلیچ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں، اور یہ ٹائی ڈیڈ ہوتی ہے، ان ٹائی ڈیڈ نہیں ہے کہ آپ کو ویسے پیسے دے دیں گے.
जहाँ तक आपने इजिप्ट की मिसाल दी है, मैंने फिर कहा था कि वो लोकेशन देखें उसकी लोकेशन ऐसी जगह पे है कि सऊदी अरब को इजिप्ट को स्टेबलाइज करने के लिए बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, वेस्टर्न इंटरेस्ट, उसको ये करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो करंट हुकूमत है, अगर मैं देखूं मामलात इंटरनेशनली, आप कह रहे थे कि कश्मीर के इशू को लेकर हम ये भूल जाते हैं कि अपनी कॉन्फ्लिक्ट जो है रीजनल, आप अगर उसी को ही मैनेज कर लें और आप हर जगह जाएंगे एज ए पाकिस्तान, ठेका लेंगे आप हर जगह जाके, वो बात आपकी नहीं बनेगी। क्योंकि हमारी, मुझे आपकी बात से तो समझ आ रहा है कि मजहब को नकाल दें, मजहब को तो बिल्कुल आप एक साइड पे कर दें। कॉन्सेप्ट ऑफ अ मुस्लिम उम्मा, इक्तिसादी तौर पे तगड़े देखें, अगर मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट होता तो बाकायदा हर शोबे में कोऑपरेशन करके जो मुस्लिम गरीब हैं उनको ऊपर लाते। हामिद रजा साहब, इसको कनेक्ट भी कीजिएगा करबला से भी। मुझे बताइए कि जब करबला होता है और शहादतें होती हैं और बीबी ज़ैनब जाके दरबार में अकेली खड़ी होती हैं और पूरा बयान करती हैं, अपना पूरा किस्सा, एक जंग लड़ती हैं, एक नैरेटिव बिल्ड करती हैं ओवर टाइम। और ऑफ कोर्स आज ये कहने में बहुत आसानी है, मगर तब का जुल्म, तब का जबर, तब का प्रेशर, वो दबाव, वो कैफियत एक देखना, इर्द गिर्द पूरा ख़ानदान लुट गया, ख़त्म हो गया, देखते ही देखते सब कुछ ख़त्म हो गया, मगर वो एक जद्दोजहद जारी रखना। डू वी लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट, या उस पूरे इंसिडेंट को हम रिलेट कर सकते हैं आज के हालात से एट ऑल? वो भी अंदर की फूट थी। देखिए, इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस्लाम कभी जमूद का शिकार नहीं रहता। जिस दौर के अंदर बीबी ज़ैनब ने जो कुर्बानी दी और जिस कैफियत से वो गुजरी, अगर हम ये चाहें कि एग्जैक्टली 100% उसी तरह का वाकया आज हो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तारीख आगे बढ़ती है, इंसान आगे बढ़ता है और हालात व वाकयात वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं। लेकिन लेसन्स हैं। जो वाकया करबला है, इसका असल लेसन ये है कि आपने जालिम और जाबिर जो सुल्तान है उसके सामने कलमा हक बुलंद करना है। देखिए, एक लेसन जंग के हवाला से है, जो दादे शुजात और जो असूलों पर कायम रहते हुए अपना सर इमाम अली मुकाम ने कटवाया और शहीद हुए और अपना पूरा खानवादा शहीद हुआ, वो हमारी क़यामत तक आने वाली अफवाज के लिए एक लेसन है। और वो यकीनन हमारे फौजी जवानों में, वो किसी भी मुल्क के हों, वो मुसलमान हों, उनमें वो जो हुसैनियत का जब नारा लगता है तो वो उनके अंदर एक जज्बा आता है। दूसरा लेसन फिक्री है। फिक्री ये है कि इमाम हुसैन को किसी किस्म के जाहो जलाल को साबित करने के लिए, इज्जत को, मर्तबे को, मुकाम को साबित करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उन्हें इक़्तिदार की जरूरत नहीं थी। वो नवासे रसूल थे और वो जन्नत में नौजवानों के सरदार थे। इससे बड़ा इम्तियाज दुनिया के अंदर किसी मुसलमान को, किसी सादे ईमान को नहीं मिल सकता। वो उनके पास था। उन्होंने जो फिलॉसफी दी वो ये है कि जब जालिम सुल्तान वो आपके ऊपर जुल्म करता है तो उसके सामने कलमा हक आपने बुलंद करना है, उसके लिए आपका सर भी कट जाए तो आपने वो सर कटवाना है। और दूसरी साइड पे देखिए कि पूरा खानवादा शहीद हो गया, लेकिन फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह, उनकी अजमत को सलाम, उनकी दादे शुजात को सलाम। तारीख में बड़े बड़े ऐसे मर्द जरी भी वो काम नहीं कर सके जो काम बीबी ज़ैनब ने किया, और जिस तरीके से उन्होंने यजीद के दरबार के अंदर खड़े होकर उसे ललकारा, ये आज हमारे लिए एक लेसन है। बहसीयत कौम भी हमारे लिए एक मैसेज है, बहसीयत मुस्लिम उम्मा भी हमारे लिए एक मैसेज है कि जब किसी जगह पर जुल्म हो, देखिए अमर, लाजमी ये नहीं है कि जुल्म के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। कोई जुल्म अगर इस्लामी मुल्क के अंदर हो रहा है तो उसके हवाले से हमारा आवाज बुलंद करना हम पर वाजिब है। लेकिन अगर वही जुल्म को काफिर स्टेट कर रही है तो हमने उस जुल्म के हवाला से, इस्लाम ये कहीं नहीं कहता कि आप तलवार उठाएं और निकल पड़ें। देखिए, हम बड़े क्लियर हैं इस हवाले से। रियासत पाकिस्तान जब तक जिहाद का ऐलान नहीं करती, आप इन योर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी लश्कर या गिरोह बनाकर जिहाद नहीं कर सकते। ये फिलॉसफी हमारे बुजुर्ग अकाबरीन की थी, अल्लामा शाह नूरानी से लेकर साहबजादा फजल करीम तक। लेकिन हम उस वक्त भी अफगान जिहाद के बारे में ये कहते थे कि भाई आप इसे जिहाद कह रहे हैं, कल आप इसको फसाद कहेंगे, और फिर वही बना जो मुजाहिदीन थे, फिर वो पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्द बन गए। तो आज हम सबको बहसीयत कौम मुत्तहिद होने की जरूरत है। और देखिए, एक अजीब कुदरत की सितम भी है और शायद कमाल भी है कि माह मुहर्रमुल हराम है, 9 मुहर्रम है, और उस साइड के ऊपर कश्मीर के अंदर वही जुल्मो सितम रवा रखा जा रहा है। हमें जंग जो है वो जंग करने वाले बेहतर जानते हैं, वो अफवाज पाकिस्तान का काम है। हमें ये जो एक, मैं माजरत के साथ एक बात अर्ज करूं, हमारे यहाँ बड़ा हमारा जज्बाती मिजाज है सब कॉन्टिनेंट के लोगों का।
ہم ہر چیز کے اوپر بہت جذباتی ہو کر میدان میں باہر آ جاتے ہیں کہ آپ تلواریں لے کر نکل پڑے. نہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی پوری دنیا میں جس جگہ پر موجود ہیں, میں شاید میرے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی حکومت کا ساتھ دوں. اس وقت حکومت پاکستان کو چاہیے کہ تمام جماعتوں کو, وہ مذہبی جماعتیں ہوں, وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ہم بحیثیت ایک متحد پاکستانی کا میسج پوری دنیا کو, کشمیر کے ایشو پر کوئی مسلم لیگی نہیں ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے, کوئی سنی اتحاد کا نہیں ہے, کوئی جماعت اسلامی کا نہیں ہے, ہم سب پاکستانی, ہم سب. اور دوسرا جو میں ایک انتہائی اہم توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہتا ہوں, ہم نے کشمیر کو ٹیریٹوریل ایشو بنا دیا ہے. فار گاڈ سیک, اگر ہم ٹیریٹوریل ایشو بنائیں گے تو کل کو ٹرمپ بھی یہی چاہے گا, کل کو نریندر مودی بھی یہی چاہے گا, کیونکہ آپ تھوڑا سا پارٹ آپ لے لیں, تھوڑا سا پارٹ آپ لے لیں, درمیان والے حصے کو. ہم نے اسے ایک ہیومن کرائسس کا ایشو بنانا ہے پوری دنیا کے اندر, اور ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. ہماری خواہش ہے اور ہمارا یقین ہے کہ کشمیری بھائی ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اسے ایک ٹیریٹوریل ایشو بنا کے کہتے ہیں جی آپ حملہ کر دیں, آپ ہم اتنا ایریا لے لیں, ہم اتنا ایریا لے لیں. اگر ہم اسے ٹیریٹوریل ایشو بنائیں گے تو پوری دنیا یہ کہے گی کہ بھائی آپ اس کی نا جو جغرافیائی حدودوں کے یور ہیں ان کو آپ تقسیم کر لیں, یا کس قسم کا حل نکلے گا. اگر ہم اسے ہیومن کرائسس بنائیں گے, ہم اسے ہیومن رائٹس کی وائلیشن بنائیں گے, اور جو ہمارا آئین بھی کہتا ہے, اور ہم یہ جنگ لڑیں کہ استصواب رائے کا حق کشمیریوں کو دیا جائے, تو پھر پوری دنیا ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر بھی پاک کشمیر کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہمارا ساتھ دے گی جتنا انہوں نے دینا ہے. وہ ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے ریاستی انٹرسٹ ہیں, اور ایک یہ جو اس مرتبہ کشمیر کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ ہماری ریاست کے لیے آئندہ آنے والے صدیوں تک کے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم ریاست کے مفاد کو مقدم رکھیں. ہم لوگوں نے بعض اوقات, ہمارے حکمرانوں نے بدقسمتی سے اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھا, یا اپنے جو خاندانوں کے ساتھ تعلقات تھے ان کو مقدم رکھا. نہیں, اگر ہم پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھتے تو شاید ہمیں آج ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ تو خود ہمارے محتاج ہیں جو یمن کے لوگوں کے مقابلے کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے, اور سپہ سالار سے لے کے فوج تک پاکستان سے لے کر جاتے ہیں. ہم ان سے کس چیز کی مدد مانگنے کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ تو اپنے ڈیفنس کے لیے ہمارے محتاج ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اپنا جو تفرقہ ہے کہ شام میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی آپ کی مسلم کنٹریز انوالوڈ ہیں, یمن کے اندر اگین جو ہو رہا ہے. نہیں, وہ میں یہی کہنے والا تھا کہ جو انٹرونشنز, جو مسلمان ملکوں کی انٹرونشنز ہیں اپنے ملکوں میں یا اپنے ہمسایہ ممالک میں, وہ بیسیکلی ویسٹرن فورسز سے زیادہ ہیں. اور اگر جب تک آپ اس کو سٹیبلائز نہیں کریں گے یا یقین نہیں آئے گا اقوام کو کہ واقعی میں حکمران سیریس ہیں, تو ایک وقت آئے گا کہ ان کے اپنے لوگ. سر پھر یہ اقتصادی ایشو صرف نہیں ہے نا, اس کا لینا دینا اینڈ آف دی ڈے آپ کے نہیں, تفرقہ بھی ہے نا اسلام کے اندر. بالکل, یہ ڈفرنٹ سیکٹس ہیں which is again. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جو صحیح جو دین سمجھتے ہیں, بالکل جو منع جس چیز سے کیا گیا ہے ہم وہ اسی میں پڑھتے ہیں. ہم وہ آپ کو تفرقے سے ہی تو منع کیا گیا ہے. جب قرآن نے آپ کو تفرقے سے منع کر دیا, آپ بات کر رہی تھیں کربلا کی, میں کہتا ہوں اس کا اسٹریٹجک, اس کی امپلیکیشنز بہت ہیں. اس کانسیپٹ کی جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو سیکریفائس دی, حضرت زینب کی جو آپ کہہ رہی تھی نیریٹو, میں نے وہ پڑھا ہے, میں شام کی سڑکوں میں گزری ہوں سر, میں کہتا ہوں جی کہ اتنا پاورفل وہ نیریشن جو ہے. اور آپ پوسٹرنگ دیکھیں کہ وہ آئی ہیں قیدی کے اس میں, اور پورا کا پورا جنہوں نے یعنی کہ نواز رسول کو شہید کیا, اتنے لوگوں کو شہید کیا, وہ ان سے خطاب کرتی ہوئی, وہ جو روب یا اس کی جو پاور ہے آئیڈیا کی, تو آئیڈیا تو یہی ہے نا کہ ظلم کے آگے. کربلا کی یاد میں آج جو مسلمانوں پہ بیت رہی ہے, تو یہ مسلم لیڈرشپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ اس سے سبق لیں, نہ کہ اس کو بھول جائیں. کیونکہ یہ جو لوگ بھولتے ہیں اپنی ہسٹری کو, ان کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے. آپ کشمیر میں دیکھ لیں, جو ظلم کی آپ کہہ رہے تھے کہ ریلیٹ کیسے کریں گے, جتنا ظلم وہ برداشت کر رہے ہیں, آج دیکھ لیں 9 ملین سے زیادہ لوگ, اور کتنے دن گزر گئے کہ کسی مسلمان ملک میں یہ آیا, یا یہ سارے اکٹھے ہو کے, کم از کم پاکستان نے تو ایز اے جو اس کا کشمیری لوگوں کے ساتھ مفاد ہے, پاکستان کا تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے. اور انہوں نے کوشش بھی کیا, کیا کسی نے پرپوز کیا ہے کہ آپ فیکٹ فائنڈنگ مشن کو چھوڑ دیں, آپ گزارش کریں, کس سے بھی کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کم از کم پانی,
میڈیسن فوڈ وہ تو دے دیں خدا کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہی ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ کربلا سے. جبران آپ کا بھی انپٹ لینا چاہوں گی میں اس پہ. آف کورس اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو کربلا. اور مگر لاسٹلی آپ کی نظر میں کون سا ایسا ایک مسلم ملک ہے وچ آپ کی نظر میں شاید جس کا قبلہ درست ہے ایٹ لیسٹ بائی اینڈ لارج کمپیریٹیولی؟ کربلا میں تو امام نے حق والوں کا آواز دی تھی. اس میں کہتے ہیں کہ راہب بھی آیا تھا, اس میں آج حسینی برہمن بھی آپ کو ہندوؤں میں نظر آتے ہیں. سب نے کہا تھا کہ ہم نے آ کے حصہ ڈالا تھا, چونکہ حق والے اور جو حق پہ نہیں تھے ان کے بیچ میں جنگ تھی, چونکہ کلمہ پڑھنے کو تو دونوں طرف کلمہ پڑھ رہے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم دنیا کے اندر کشمیر کی بات کریں گے تو جو حق کے ساتھ ہے وہ کشمیر پہ بول رہا ہے. اب مجھے بتائیں یہ برنی سینڈرز کون سے جو بند کے علامہ ہیں, یا جیریمی کوربن کون سے منظر اسلام سے تعلیم لے کے آئے ہیں یا دعوت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, مگر چونکہ یہ حق کے ساتھ ہیں, سچ کے ساتھ ہیں, ہیومینیٹیرین کرائسس سمجھتے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر انٹرنیشنل اسٹیج پہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ جو بار بار امت کی بات ہوتی ہے, امہ کی بات ہوتی ہے, میں پھر کہوں گا چھوڑ دیے دنیا کو, پاکستان کے اندر امہ دیکھ لیجئے. ہم اگر پاکستان میں مسلمان کو مسلمان اور مسلمان ہونے کے ساتھ اشرف المخلوقات اور اس کے ساتھ انسان اور برابر کا شہری سمجھتے تو اس ملک میں MQM کیوں بنتی, اس ملک میں GS سندھ کیوں بنتی, اس ملک میں PTM کیوں بنتی, اس ملک میں لاتعداد بلوچ تنظیمیں کیوں بنتی. ایک تو ہم یہ بھی بینیفٹس میں دیکھیں کہ مودی نے اپنی انٹرنل پالیٹکس جو کی ہے پکڑ جمانے کے لیے انڈیا میں. دوسرا آج آپ انفارچونیٹلی انڈین میڈیا بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت کرنٹلی پاکستان کی ہے اس کی کریڈیبلٹی کو, اس کی سٹینڈنگ کو کوسچن کرتے ہیں کہ کیا یہ اپنی طاقت کے ذریعے جمہوری طور پہ آئی ہے یا یہ صرف ایک نمائندہ ہے کسی ادارے کا, اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے اس کے اندر ایک اور چیز, اس میں ایک اور چیز دیکھیں, میرے نزدیک شاید یہ آپ کو بات سخت لگے, اس وقت دونوں ملکوں میں انڈیا میں اور پاکستان میں اکنامک کرائسس ہے. کئی دہائیوں کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ بھارت کی جو کوارٹرلی گروتھ ہے وہ پاکستان سے بھی کم ہو گئی ہے. انڈیا کی گروتھ اس وقت 5 کے لگ بھگ آ گئی ہے, ایک ٹائم پہ 7 اور 8 کے اوپر جاری تھی. تو اس وقت جو مودی انسائیڈ انڈیا ڈیلیور نہیں کر پا رہا, جو جابلیسنس کا وہاں پہ سینیریو ہے, جو وہاں پہ اکنامک میلٹ ڈاؤن وہاں پہ ہو رہا ہے, تو یہ تھوڑا تو انہوں نے انٹرنیشنل انویسٹرز کو بلا کے جو ایوارڈ لے لیے, بٹ اس وقت مودی بھی کشمیر کو ایز این آئیڈیالوجی جنگ بنا کے بھارتیوں کو پیغام دے رہا ہے کہ سب سے پہلے کشمیر امپورٹنٹ ہے, اس کو فتح کرنا اپنی کمزوریوں پہ بھی کور. یہاں پہ بھی انفارچونیٹلی پاکستان بھی بہت بڑے اکنامک میلٹ ڈاؤن سے گزر رہا ہے. میں اسی لیے سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر خان صاحب صحیح معنوں میں سنسیئر ہیں کشمیر کوز کے ساتھ, تو کیوں وہ صحیح بات ہے جو اس وقت ہماری کون یہاں پہ محترمہ نے پینل پہ کی ہے کہ اپنی سیاسی مخالفوں کو جو ملک کے اندر ہیں ان کو تو بٹھا نہیں پا رہے ٹیبل کے اوپر, ان کی گرفتاریاں بھی چل رہی ہیں, ان کو راتوں کو یہ بات آپ کی اہم ہے, اس کو بہت دفعہ ہم نے اٹھایا بھی ہے. موہت بھی زیادہ آپ کو بھی اسلام کہتے ہیں, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس انڈیڈ. موہت یہ بتائیے گا کہ مسلم حکمرانوں کی خاموشی کے پیچھے آپ کیا بڑی وجہ دیکھ رہے ہیں؟ اقتصادی وجوہات ہی ہیں یا آپس کے اختلافات جو ہیں وہی آڑے آ رہے ہیں؟ جس ایک امہ کا تذکرہ بہت ہوتا ہے بٹ وہ امہ کہیں دکھائی نہیں دیتی کبھی. دیکھیے جو اختلافات ہیں عرب ممالک کے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اختلافات تو ان کے جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں, جس کی وجہ سے ان کا جو جھکاؤ ہے وہ امریکہ کی طرف پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن یہ چیز اتنی اہم نہیں ہے. اصل میں جو چیز زیادہ سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ مشرق وسطیٰ کا جو پورا پاور اسپیکٹرم ہے وہ امریکہ کے وہ ایک گلوبل ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے, اور اس گلوبل ورلڈ آرڈر میں ہی وہ آپریٹ کرتے ہیں, اور ہندوستان بھی اسی گلوبل ورلڈ آرڈر میں آپریٹ کرتا ہے. ہندوستان کا جو دوسرا ایک ایڈوانٹیج ہے مشرق وسطیٰ میں وہ یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ایجوکیٹڈ ریلیٹیولی ایجوکیٹڈ ڈائسپورا 8 ملین یعنی 80 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی پروفیشنل اور ورکرز جو ہیں وہ GCC کنٹریز کے اندر کام کرتے ہیں, جو وہاں پر سارا ریٹیل کا بزنس بھی سنبھالتے ہیں, ان کی کنسٹرکشن کی کمپنیز بھی ہیں, ان کی بہت بڑی مینیجریل فورس ہے. اور اسی طرح سے جو عرب ممالک ہیں اسی وجہ سے انہوں نے بہت سی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ہندوستان میں کی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک ہندوستان کو ٹوٹلی ڈفرینٹ لینس سے دیکھتے ہیں. یہ کوئی ابھی نئی بات نہیں ہے. 1960 کی 70 کی 80 کی دہائی میں بھی ہندوستان کا چونکہ ایک بڑا ایلیویٹڈ ریٹرک تھا فلسطین کے حوالے سے عرب دنیا کے ساتھ, اس کے بڑے تعلقات رہے. لیکن جو چیز عرب دنیا اس وقت مس کر رہی ہے, جس میں پاکستان کے پاس بڑی سپیس ہے اور وہ اس میں ہمیں بہت مایوس نہیں ہونا چاہیے, کہ اب ہندوستان کے اندر ایک ہندو راشٹر قائم ہو گئی ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ ہندوستان سے باہر اس طرح سے ابھی نہیں ہے. ہم بہت آسانی سے چونکہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوتوا ہے, ہندوستان میں بابری مسجد کو ڈیمولش کیا گیا, وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک دم کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی. لیکن دنیا کو یہ موقف اختیار کرتے کرتے یہ پوزیشن لیتے لیتے دیر لگے گی. ہمیں اتنی مایوسی اس میں نہیں ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ ہمیں بڑی اسٹیڈفاسٹنس چاہیے, پرسسٹنس چاہیے. ہمیں دنیا کے سامنے یہ نیریٹو رکھنا
करना है, ये नैरेटिव हिंदुस्तान को और खास करके नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बहुत बुरी तरह से काट रहा है। मगर मोहित, देयर इज नो ब्रिंगिंग अस ऑल टुगेदर एट एनी पॉइंट। जिस तरह वजीर आजम साहब कहते हैं अल्टीमेटली सारे आ जाएंगे एक ही पेज पे, लेट्स नॉट होल्ड आवर ब्रेथ। आपको उस पर भी कमेंट कीजिए। एंड देन बहुत सी गुफ्तगू शनीद हो रही है इजराइल के साथ, डू वी नीड टू कंसिडर चेंजिंग आवर स्टेटस? देखिए, इसराइल की बस तो हमने मिस कर दी। 1990 की दहाई के शुरू में हमें इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ओपन करने चाहिए थे, जब इसराइल बहुत डेस्परेट था कि कोई मुस्लिम ममालिक उसे एक्सेप्ट करें, उसको साथ लेके चलें। उस वक्त ना सऊदी अरब इस पोजीशन में था, ना मुत्तहिदा अरब इमारात थे, ना कतर था। तो अब तो सूरत हाल ये है कि टर्की उसको रिकग्नाइज करता है, इजिप्ट रिकग्नाइज करता है, जॉर्डन रिकग्नाइज करता है, और जितने आपके मेन कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, अबू धाबी है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, इन सब के किसी न किसी लेवल के कमर्शियल या बिहाइंड द सीन एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, और मामला सफारती ताल्लुकात में भी जा सकते हैं। अब अगर एक इनिशिएटिव लेते भी हैं तो हम बेसिकली लीड नहीं कर रहे होंगे, हम सऊदी अरब के पीछे चल रहे होंगे कि सऊदी अरब ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हम भी अब रिकग्नाइज कर लेते हैं। हमने मोमेंट इसका लूज कर दिया है। जब मैं इसके बारे में अपने प्रोग्राम्स में कहता हूं तो मैं दर हकीकत ये बताना चाहता हूं लोगों को कि हम बहुत से फैसले नहीं कर पाते, ये गलत करते हैं, या हम इंटरनेशनल ऑर्डर को अंडरस्टैंड नहीं करते। अब इस मौके पर तो इसराइल कोई बहुत डेस्परेट नहीं है कि हम उसको ज्वाइन करें, रिकग्नाइज करें। मैं कहूँगा मोहित साहब की बात है एक तरह से ठीक भी है, 93 में वो कर सकता था पाकिस्तान, लेकिन अभी भी आपको पता है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो टाइम का बाज़-औक़ात उसके पे कैद नहीं होती। ठीक है, हमारा डिसएडवांटेज पोजीशन है, बाय द सेम टाइम इसराइल को भी पता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और पाकिस्तान का जो रोल है ग्लोबली एज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, वो उसका क्लाउट है डिफेंस फोर्सेस के हवाले से। अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल में इस पे इनिशिएट करना कॉन्वर्सेशन और उसको लेना, स्लोली लेना, बातचीत करना, उस पे उस टैबू को ब्रेक करना, मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट है। याद हो गया, वरना मोहित को ज़रूर याद होगा, वी वर इन द सेम ब्रीफिंग जिसके अंदर बताया गया कि भारत हम पे जब अटैक कर रहा था इट वाज एक्चुअली इजराइल की मदद से एवरीथिंग वाज सेट अप। कुरैशी साहब के भी हाथ पांव फूले हुए थे एट दैट टाइम। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन देखिए ना, अभी तो वो हिंदुस्तान जब आपके साथ 4 जंगें लड़ी हैं तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन भी हो रही है, और जिस बुनियाद पे अगर आपने अपना क्लाउड डेवलप करना है, मैं कहने का ये चाह रहा हूँ कि स्ट्रेटिजिकली अगर आप वाइडर कैनवस पे खेलना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही, तो आप उनको ज़रूर डिमिनिश करें, उनकी डिप्लोमेटिक कैपेसिटी जो कि हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये रिवर्स, आप सही कह रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन सा अतर बोल रहे हैं, साहब लेकिन राना अतर बोल रहा हूँ जी। जी राणा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब मैं आपसे पूरा एग्री करता हूं कि इनिशिएट तो हम कर सकते हैं। मेरा मतलब कहने का था कि जो ड्रामेटिक, जो इंतहाई ताकतवर रिजल्ट्स उस वक्त मिलते हैं वो हमें बड़ी बेवकूफी That I totally agree with. So आप हामिद रजा साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई एम जस्ट गोइंग टू रैप अप नाउ। जी, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। देखें, हम फिर अगेन उसी चीज के ऊपर आ गए ना कि सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट कर लिया इसराइल को, जॉर्डन ने कर लिया, टर्की ने कर लिया, हमें सऊदी ने नहीं किया सर, चाहिए था अभी तक तो नहीं। अगेन वो अनडिक्लेयर्ड है, लेकिन एक्सेप्ट मकसद है, सऊदी प्लेन इसराइल से उड़ते हैं और आते जाते हैं, वो सब चीजें तो हैं। हम फिर अगेन किसी की पॉलिसी को टोक कर रहे हैं। लेट मी टेल वन थिंग, मैं इसराइल के जो रिलेशंस हिंदुस्तान के साथ हैं, आप मकसद है, ये दोनों मेरे बुजुर्ग हैं, मोहित साहब भी और राना साहब भी, और मैंने इनकी राय को इंतहाई एहतराम के साथ सुना, और मेरा ख्याल है ये एक सिविलाइज्ड इंसान की निशानी भी है कि वो इख्तिलाफ राय भी एहतराम के साथ रखता है। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इसके साथ मुकम्मल इख्तिलाफ रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो फलस्तीन का इशू है और इसराइल का इशू है, दैट इज रिलेटेड टू बैतुल मुक़द्दस, और हमारी जो मुसलमानों की क़िबला अव्वल के साथ जो एफिलिएशन है, जो मोहब्बत है, कुछ चीजें आपके जाती मुफाद, मुझे ये समझ नहीं आई आज तक हम इसराइल से क्या मुफाद ले सकते हैं। अगर तो पैसे की बात है तो पैसा हमने IMF से भी लिया, पैसा हमने 9/11 के बाद भी इसका आखिरी जवाब ले लिया, हमने अफगान वॉर में भी लिया, लेकिन हमारा मुल्क किसी जगह पर नहीं पहुंच सका। ओके सर, इसका जवाब लेके मैं खत्म करूंगी, मेरा वक्त खत्म हो गया। क्या ले सकते हैं आप इसराइल देखें से? जी, इसराइल से आप कुछ नहीं ले रहे। मैंने यही कहा है कि जो डिप्लोमेटिक क्लाउड स्ट्रेटेजिक कैनवस करें और उसका डिमिनिश करें। आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें ना। आपको किसी ने नहीं कहा कि जाके इसराइल से जाके आप जफियां डालने शुरू कर दें। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि उसको न्यूट्रलाइज करें। आप अपनी अकड़ में न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। कोई इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को इनिशिएट करने से बाकी ममालिक कम अज कम आपके ऊपर जो बहुत ज़्यादा
उनको वेपनरी मिल रही है, बहुत कुछ मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कमी वाक़या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना अतर साहब, मोईद पीरजादा साहब, जिब्रान नासिर, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स आयरॉनिक दो कि जिस डायस्पोरा का मोईद जिक्र भी कर रहे थे, बिल्कुल सही बात की है कि एक एवर एक्सपैंडिंग इंडियन डायस्पोरा है अब्रॉड, जो वैसे तो बहुत ज़्यादा अचीव कर चुका है। देव गॉन हाई अप ऑन द लैडर इकोनॉमिकली, ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, मगर एट द सेम टाइम बड़े केयरफुल भी रहते हैं और हमेशा दुखड़े उनके भी होते हैं एज अ माइनॉरिटी सिटिंग अब्रॉड। मगर आयरॉनिक ये है कि उधर बैठ के एक लार्ज चंक ने बीजेपी को वोट भी दिया और साथ भी दे रहे हैं जब इतनी एट्रॉसिटीज़ कश्मीरियों के साथ एज अ माइनॉरिटी जो हैं वो बर्पा की जा रही हैं। सो इट्स आयरॉनिक, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे रैशनलाइज दिस। मगर इख्तिताम इसी नोट के ऊपर करूँगी, आपके हामिद रज़ा साहब ने भी कुछ बेहतरीन बातें करबला के हवाले से भी कनेक्ट करते हुए कहीं, ये शियों की मोनोपोली नहीं है अहले बैत, शिया सुन्नी हो, पूरे सब मुसलमान हो, सब का हक है, उनसे उतना ही इश्क है जितना सुन्नियों को है, जितना शियों को है, सब का राइट है। ये बात मुझे हमेशा इसलिए भी इन दिनों के अंदर बहुत महसूस होती है बिकॉज़ बहुत से ऐसे मुसलमान हैं, सुन्नी हमारे बहन भाई हैं जो उसी एहतराम के अंदर 9th और 10th को ऑब्ज़र्व करते हैं, वही दर्द महसूस करते हैं, उसी जज्बे को और उसी लेसन को याद रखते हैं जो हम सबको इर्रिस्पेक्टिव कि आप कौन से फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको वापस उजागर करना चाहिए। सो ये किसी का राइट या मोनोपोली नहीं है। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।